ఎస్, అండ్ కొంచెం శృతి గారు. चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारज पुञ्ज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारज पुञ्ज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय झणत्क्वणत् कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराज फणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय झणत्क्वणत् कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराज फणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय विशालनीलोत्पललोचनायै विकासपङ्केरुहलोचनाय समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय विशालनीलोत्पललोचनायै विकासपङ्केरुहलोचनाय समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय
प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापल्लवभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय Thank you. Thank you so much. Just wait. That was a beautiful performance. Thank you again. Now we come to one of the most fun parts of the evening, the karaoke. Before the karaoke, it is very, very important to honor the artists. They work for years together to what is, what you're seeing on stage for 3 minutes. It will take 300 hours. Am I right? Dance is very difficult. The stamina, the bhava, the laya. It is no joke. Please give them a big applause. They are the befitting students of Swati Somanath Garu, my Guru Garu, Chinnapudu. Once, I just met recently in Shilpakala Vedika. I met Guru Garu immediately. We just connected. Thank you, ma'am. You're not here today. We would like to present this for you. We are gifting it to your students. Thank you. Yeah. Please give the mementos for the students also, please. Yeah. Ma'am, this is for you. Just wait. Shruti, Pravalika, and Yashaswini. Yeah. Let's take this. Pravalika. Thank you. Yashaswini. Thank you. Shruti. See, what do artists want? Beyond money, what they want is just a bit of applause, a few seconds of applause. Artists, they don't need money, I'm telling you. Thank you. Thank you. So,